अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक बहुत ख़ास मेहमान जनाब वेंकट धुलीपला। प्रोफेसर वेंकट धुलीपला यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में शोबा तारीख़ यानी हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और मेरा उनसे तारफ़ यूँ हुआ कि मैंने जो 2015 में लिखी हुई किताब है क्रिएटिंग ए न्यू मदीना, वो मुझे पढ़ने का इतफाक़ हुआ रिसेंटली। और ये इतनी मारकत उलारा किताब है, एक एक सफ़े पे आप बहुत कुछ सीखते हैं कि मैंने ज़रूरी समझा कि इस किताब के बारे में आप लोगों को भी शरीक गुफ्तगू किया जाए, आपको भी बताया जाए कि किताब क्या है और इसके अंदर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर साहब, वेरी वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ ये थोड़ा सा ऑड टाइम है, 8:30 बजे हैं आपके यहाँ सुबह के, लेकिन इसके बावजूद थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैं सोच रहा था कि मैं आपसे, मेरे पास बहुत से सवालात थे और मुश्किल ये थी कि मैं किस सवाल को आपको करूं और ना करूं। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश करके, मैं और मेरे साथियों ने मिलके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि आपने अपनी इस किताब में एक बहुत बहुत ही कन्विंसिंग केस पेश किया है कि पाकिस्तान का क़याम कोई ऐसे नहीं था कि कोई बहुत प्लानिंग ना हुई हो और उसकी तैयारी ना हुई हो, जो कि इससे पहले हम बहुत से लोग यकीन करते रहे हैं कि ये पाकिस्तान का क़याम तो असल में मकसद नहीं था। मकसद तो ये था कि पाकिस्तान के क़याम का नारा लगा के तो आप उसके ज़रिए से मुसलमानों के लिए यूनाइटेड इंडिया के अंदर कुछ कंसेशंस ले लें और उनके लिए कुछ और ऐसे उनके फ़ायदे के लिए कोई ऐसी चीज़ें मनवा लें कि अच्छा, हम पार्टीशन तो नहीं करते लेकिन आप भी हमें ये दे दें। तो आपने पहली बार अपनी किताब में बहुत ही कन्विंसिंग आर्गुमेंट के ज़रिए बताया कि ऐसा नहीं था, ये एक बारगेनिंग चिप नहीं था, ये हकीकत में एक वेल प्लान्ड, इसके बारे में सोची समझी इसके पीछे एक मुहिम थी। मकसद तो शायद ये था कि मुसलमानों के लिए एक रियासत बनाई जाए, लेकिन अगर आप इस्लामी रियासत का नारा ना लगाते तो फिर शायद मुसलमानों को इतना मोबिलाइज नहीं कर सकते थे कि वो 45-46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग का साथ देते, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बारे में उनको अपना केस साबित करना मुमकिन हो सका। तो ये मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये तो दुरुस्त है कि ये एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए ही कोशिश हो रही थी, लेकिन क्या ये वाकई एक इस्लामिक स्टेट के लिए कोशिश हो रही थी या ये क्या मुसलमानों की हिफाजत के लिए एक स्टेट की कोशिश हो रही थी? अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप इस पॉडकास्ट में आपसे गुफ्तगू करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। आ, अभी कभी कभार काफ़ी ताज्जुब होता है कि अभी तो इस किताब को छप कर अभी 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसको पढ़ा जा रहा है, इसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं। तो खुशी की बात, खुशी होती है कि चलिए अभी भी इस किताब की कुछ एक रेलेवेंस है, अभी भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये किताब का टाइटल है क्रिएटिंग अ न्यू मदीना। ये शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, जो पाकिस्तान के पहले शेखुल इस्लाम थे, उन्होंने कहा कि जैसे कि मदीना भी एक दिन में नहीं बना था, यानी मदीना को भी एक प्रोसेस, धीरे धीरे एक प्रोसेस से बना था। उसी तरीके से पाकिस्तान भी, यानी कि एक इस्लामी मुल्क के तौर पे एक दिन में नहीं उभर कर निकलेगा वो, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। तो लेकिन एक बार पाकिस्तान बन जाए, उसके बाद हम इसको इस्लामिक मुल्क कैसे बनाएंगे, हम उसके बारे में वी विल मेक प्रेपरेशंस फॉर इट। ये सिर्फ शब्बीर अहमद उस्मानी ने ही ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे। जैसे कि जिन्ना साहब का भी एक जगह पे एक स्टेटमेंट है जो मैंने कोट किया है, कि वो कहते हैं किसी से कि हम अभी एक जमीन के लिए, हम ये एक ये स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार ये जमीन हमें मिल जाए, उसके ऊपर आप अपनी मस्जिद बना लें, जैसे भी बना लें आप उसको, तो
جہاں تک ہم لوگ سوچتے تھے کہ ابھی تک کے جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے، جیسے جناح صاحب ہیں، جو انہوں نے کبھی حج نہیں کی، وہ سوٹ پہنتے تھے، وہ کتے پالتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، زیادہ نمازی ٹائپ آدمی نہیں تھے وہ. تو ہم لوگوں کو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی یہ لائف سٹائل چوائسیز ایسی تھیں، تو جناح صاحب بڑے سیکولر آدمی تھے، اور ان کا علماء کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں تھا ان کا. لیکن جہاں تک میرے ریسرچ میں مجھے دکھا کہ ان دونوں کے بیچ میں، یعنی کہ مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی، جناح یا the so called سیکولر لیڈرشپ، ان کے اور جو علماء تھے ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ شروع سے، ایک 30s سے ہی شروع ہوئی، اور دونوں کی جو یہ ایک زبان تھی، ایک کامن ووکیبلری انہوں نے ایجاد کی، جس سے وہ پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو ایویڈنس پیش کی ہے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کی پلاننگ تھی، اور آپ نے اس کے اندر ایک سید سلمان ندوی صاحب نے، ان کی سربراہی میں ایک اجلاس بھی ہوا، اور وہاں پہ دارالعلوم ندوہ لکھنؤ میں پھر ایک کمیٹی بھی بنی، اور اس کمیٹی کے ذمہ کام لگا کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کریں. یہ یو پی کی حد تک تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی کافی ہے، اور پھر یہ اس طرح کی شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی کام ہوا. لیکن ایسا کوئی انیشیٹو اگر اسلامک اسٹیٹ واقعی مطلوب ہوتی تو اس کے لیے کوئی تیاری سینٹرل لیول پہ ہونی چاہیے تھی. یعنی قائد اعظم کو ایسی کمیٹی بناتے، یا سینٹرل مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ کوئی اس طرح کا انتظام کرتی، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے، کیونکہ یہ تھوڑا سا نئی چیز تھی، تو اس کے لیے شاید وہ زیادہ ان کو کوشش کرنی پڑتی. لیکن سینٹرل لیول پہ اس قسم کی کوئی کوشش نہیں ملتی، بلکہ یہ جو یو پی نے بھی ایک کمیٹی بنائی، سوری. کوئی ایسا شہادت نہیں ملتی کہ اس کو قائد اعظم کی طرف سے یا سینٹرل مسلم لیگ کی طرف سے کوئی بہت سپورٹ ملی ہو. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ صرف یو پی تک محدود تھا، جبکہ پورے پاکستان کا معاملہ تو پورے ہندوستان تک اس وقت کے یونائٹڈ انڈیا تک پھیلا ہونا چاہیے تھا. آپ نے صحیح فرمایا کہ جہاں تک یہ کمیٹی جس کو بنایا گیا تھا، اس کو یو پی مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے، جیسے نواب اسماعیل خان یا خلیق الزمان، ان لوگوں نے اس کو بنایا تھا. اور جہاں تک سینٹرل لیڈرشپ کا سوال ہے، ان کا اس میں زیادہ انوالومنٹ دکھائی نہیں دیتا ہے. صحیح ہے. لیکن اگر آپ جناح صاحب کی ریٹرک کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، تو پاکستان کے بننے کے بعد بھی وہ کئی اپنی اسپیچز میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامک اکانومی بنائیں گے. کیپٹلزم نہیں ہوگی، سوشلزم نہیں ہوگی، ایک اسلامک اکانومی ہوگی، یا ایک it's a government which is going to be inspired by Islam. So he doesn't have a very clear idea, but at the same time there is some kind of a urge, a quest کہ اس کو ہم we have to kind of infuse it with some Islamic meaning. Now what this means، یعنی کہ الگ الگ جو یہاں پہ انٹرسٹ ہیں یا سیکشنز ہیں، for the ulama it may mean one thing, for Mr. Jinnah it may mean another thing, for somebody like Maududi it may mean an entirely different thing. So what this Islamic state is exactly, there is no consensus on this issue, and the idea is that we will come to a consensus on it later. And the thing is, this has never been created.
Because this is only, the second Medina, so to say. The first Medina was created by the Prophet 1300 years earlier. اور یہ دوسری باری ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کا قیام ہو پاکستان میں. تو yes, there is no clarity as to what this Islamic State is going to look like. But nonetheless, there is this urge that it is going to be infused with some transcendental Islamic meaning, so to say. So yeah, and what I suggest is that it's an issue which has not yet been settled in Pakistan. جی بالکل. یہ جو ایشو ہے، اسی لیے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ ایشو ہمارے یہاں ابھی بھی بہت الائیو ایشو ہے، یعنی 77 ایئرس آفٹر دی کریشن آف پاکستان. جی. اچھا، اب یہ تو سامنے نظر آ رہا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال تھا یو پی کے مسلمانوں کے لیے، کہ پاکستان بننے کا انہیں ڈائریکٹلی تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. وہ جو اسٹیٹ کے لیے اتنی پیشنیٹلی وہ اسٹرگل کر رہے تھے، اور بہت سی سیکریفائسز بھی کی انہوں نے، بلکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پیشنیٹ پاکستان کی تحریک میں جو انوالومنٹ تھی وہ یو پی کے مسلمانوں کی تھی، انٹلیکچولی بھی اور ادروائز بھی. اور اس کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں تھا، کیونکہ قائد اعظم بھی خود اس کے بارے میں ایک سے زائد دفعہ کہہ چکے تھے کہ یہ مسلمان جو جہاں پہ اقلیت میں ہے، مائنارٹی میں ہے، وہ ہمیں قربان کرنے پڑیں گے. بلکہ ان کے الفاظ استعمال کروں تو وہ کہیں گے کہ وہ تیار تھے کہ ٹو اسمیش دم، اسمیشنگ دم کے لیے بھی تیار ہیں ان مائنارٹی پروونسز کے مسلمانوں کے لیے. اس کے باوجود یہ اتنے پیشن کیوں تھا یو پی کے مسلمانوں میں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے؟ یہ بڑا مشکل ہے سمجھنا کہ وہاں پہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس قدر جوش و خروش تھا آخری وقت تک یو پی میں. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ کا سوال بہت بڑھیا سوال ہے. جب قائد اعظم نے یہ جو آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بولا ہے نا، جو آپ نے ابھی کوٹ کیا، وہ انہوں نے کانپور میں کہا تھا. یو پی کے ہارٹ آف یو پی کانپور میں یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ اقلیت کے صوبوں میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے شہادت کی آخری رسم ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور لیکن اس کے باوجود یو پی کے مسلمانوں میں پاکستان کے لیے اتنا جوش کیوں تھا؟ اس کی کئی وجہات میں نے اپنے کتاب میں بھی پیش کی ہیں. کہ قائد اعظم انہوں نے یہ ایک ہی یہ بات نہیں کہی تھی، اور کئی باتیں بھی کہی تھیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کو نہیں بناتے ہیں تو جیسے کہ ابھی یو پی کے مسلمان ہیں جو اقلیت میں ہیں، جن کی 25%، یعنی کہ ان آل انڈیا Muslims would be about 25% minority. They would be a permanent minority, and a helpless minority, because 75% Hindu. So Muslim has one vote, the Hindu has 3 votes, so to say. Yeah. So آپ ویسے ہی چلیے، آپ کی تو قسمت بدلے گی نہیں کیونکہ آپ اقلیت میں ہیں یو پی میں، لیکن آپ جو اکثریت میں ہیں، جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، ان کو بھی آپ ایک یونائٹڈ انڈیا میں ہندوؤں کے نیچے دب جانے کے لیے کیوں آپ ان کو کمپیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلیے ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وہ خود بنا لیں وہاں پہ. سو دیٹ از ون پوائنٹ. دوسرا یہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیے، اگر آپ ہندوستان کی ڈیموگرافی دیکھیں تو جو علاقے پاکستان بنیں گے وہاں پر ہندو یعنی کہ نان مسلم اقلیتیں بھی ہوں گی، جیسے کہ ہندو سکھ ہوں گے، جس طرح سے مسلمان بھی
ہندوستان میں اقلیت کے روپ میں رہیں گے وہاں پہ. تو یہاں پہ مسلم لیگ اور قائد اعظم خود نے بھی ایک ہاسٹیج پاپولیشن تھیوری اس کو آرٹیکولیٹ کیا کہ دیکھیے اگر مسلمانوں پہ زیادتی ہوتی ہے ہندوستان میں تو یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان میں بھی مائنورٹیز ہیں جن کے اوپر بدلہ لیا جا سکتا ہے, ریٹریبیوشن ہو سکتا ہے. So it's basically this balance of terror when it comes to minorities on both sides, which will act as a balancing factor. کہ اگر ان کی یہاں پٹائی ہوئی تو ان کی بھی یہاں پٹائی ہو سکتی ہے. تو اس ڈر سے جو اکثریتیں ہیں, جو میجورٹیز ہیں, they will treat their minorities kindly. Then Jinnah صاحب also says کہ دیکھیے پاکستان کے بننے کے بعد اگر آپ کو مائگریشن کرنی ہو تو آپ آرام سے آ سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے ہی سٹیزنز بن کر ہندوستان میں رہنا چاہیں تو آپ ہندوستان میں بھی رہ سکتے ہیں. سو یہ والی آپشنز بھی آپ کے لیے موجود رہیں گی. اور فائنلی he also asked, why can't you make this sacrifice for the creation of this Islamic State, which is going to be a unique experiment in history. It's never been done ever since the Prophet created, the first Medina 1300 years earlier. So the Muslim League leadership in UP definitely articulates some of these messages, as also Mr. Jinnah. So, which is why you see that, it's quite a, how should you say, a paradox in the sense that you're going to be caught, you'll still be stuck in a Hindu-dominated India, and yet you need to support the idea of Pakistan. There are other ideas also which are kind of in currency, but of course these are shot down very quickly. Jinnah and the Muslim League say we'll have a kind of a corridor connecting East and West Pakistan. Some of it will have to go through UP. Yeah. So wahan par bhi you can congregate. Yeah. Of course, these are fanciful ideas which are not going to kind of find any realization, so to say. So for all these reasons, there is enough support, in fact, overwhelming support drummed up by the Muslim League, as far as its base is concerned. So there is, in fact, the one thing which is said, the New York Times correspondent says that the support for Pakistan is most passionate in the Muslim minority provinces of India, rather than in the Muslim majority provinces of British India. वहाँ तो बहुत बाद में सपोर्ट हुई. हाँ. तो प्रोफेसर साहब, अब आपने अपनी किताब में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक्सटेंसिवली कोट किया है, उनका जिक्र किया है. और आपकी किताब को पढ़ने के बाद मैंने उनकी थॉट्स ऑन पाकिस्तान वो मैंने कहीं से कलेक्ट की, किसी लाइब्रेरी से. तो उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें की हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई कम्युनिटी साइकोलॉजिकली अपने आप को एक नेशन समझती है तो उस फीलिंग को आपको मान लेना चाहिए कि वो नेशनैलिटी है. और फिर उन्होंने रीजंस भी दी कि पाकिस्तान अगर वो चाहते हैं तो कंसीड किया जाए, उनको पाकिस्तान बना लेने दिया जाए. और फिर उन्होंने उसके फ़ायदे कांग्रेस को भी बताया कि आपके लिए भी बहुत फ़ायदा है कि ये लोग अगर बनाना चाहते हैं और आप नहीं बनाने देंगे तो आपके लिए ये कितना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. ये सारी बातें उन्होंने कही. लेकिन क्या ये उस वक्त के यूनाइटेड इंडिया के अंदर अम्बेडकर साहब पहले आदमी थे जिन्होंने ये बात प्लीड की, या इसके अलावा भी कुछ लोग थे जो समझते थे कि अच्छा पाकिस्तानी अगर ये मुसलमान पाकिस्तान बनाना चाहते तो बनाने दे? अगर आप जनरली पब्लिक स्फीयर के अगर हिंदुस्तानी पब्लिक स्फीयर को देखें, सो द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन
to immediately kind of inaugurate this public debate on Pakistan is Ambedkar. And his thoughts on Pakistan is a stunning work in the sense कि वो उसको 4 महीने में उन्होंने complete की. करीब 250-300 सफ़े नहीं, कितने काफी 400 सफ़े की किताब है. उसमें काफी कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मैप्स हैं. सो इसको इन्होंने 4 महीने में कंप्लीट की. इट्स क्वाइट अ स्टनिंग अचीवमेंट. एंड साइंटिफिकली आर्टिकुलेट किया उन्होंने. या एंड दिस इज अ इसको इस किताब को ये और इसकी जो दूसरी एडिशन थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो बाद में चंद 3-4 साल बाद छपी 44-45 में छपी थी, वो दोनों आपको archive.org में भी मिल जाएंगे. वो यानी कि ऑनलाइन एडिशंस भी उसकी मौजूद हैं. और मुझे खुद भी बहुत ताज्जुब हुआ जब मैंने पहले अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया कि इनके बारे में अभी तक when it comes to the Pakistan movement, why was he not discussed? इसके पहले अगर आप पार्टीशन हिस्टोरियोग्राफी को देख लीजिए तो अंबेडकर का कहीं जिक्र नहीं है. हमारी किताब में पहली बार हमने एक्सटेंसिवली अंबेडकर को आई हैव ब्रॉट इन अंबेडकर इन अ बिग वे. एंड ऑल्सो if you look at it during the Gandhi Jinnah negotiations which happened in 1944, Jinnah points out that Ambedkar's book should be like a reference material for people. Yeah. In fact, I have the head quote from Ambedkar in this. Jinnah says, no, there is a great deal of discussion and literature on this point which is available, and it is for you to judge finally when you have studied this question thoroughly whether the Muslims and Hindus are not two separate nations in this subcontinent. For the moment, I would refer you to 2 publications, although there are many more: Ambedkar's book and MRT's Nationalism and Conflict in India. So, in fact, जो MRT, जो Muhammad Sharif Tusi, उनकी जो किताब थी Nationalism and Conflict in India, it was again commissioned by Jinnah's secretary under his boss's orders to respond to Ambedkar's thoughts on Pakistan. Because if you look at Ambedkar's thoughts on Pakistan is basically appealing to the Congress कि भाई आप पाकिस्तान बनने दो. It's almost like a kind of a good riddance theory. इनको बनाने लेने दो, because otherwise if you keep them, it's going to be more trouble. If you let them go, in fact, you're going to benefit much more. And he talks about how, the Pakistan provinces are, there's fiscal deficit. They don't have much natural resources. You're spending a lot of money on the frontier policy, so it's the center which is sending in more money. And of course, then the fact that, there is a genuine demand, there is a genuine quest or urge to kind of create this new nation state. The fact that the Muslims in the Indian army come from these provinces, they form a significant chunk of the Indian army, and that in case you do not allow for the creation of Pakistan, you have an unreliable army. And, so a bunch of reasons, he also points out that agar aapne, if you do not allow for the creation of Pakistan, India itself cannot quite get started on modern politics in which religion has no place. And he points out that as long as the Muslim League is there, they're going to kind of make religion the cornerstone of politics. तो भाई इनको जाने दो. So the Tusi volume, on the other hand, tries to kind of push back against a lot of Ambedkar's assertions. The idea that Pakistan is going to be this very weak state, to kind of push back against it, talks about Pakistan's natural resources, infrastructural assets, strategic location, the quality of its population, its geographical contiguity with Muslim countries behind it, which will kind of be a force multiplier of sorts. So even though, he agrees with Ambedkar's fundamental assertion कि हाँ, पाकिस्तान को बनना चाहिए क्योंकि
there is a genuine a feeling for it. There's a genuine demand for it. But the reasons for it are not what Ambedkar kind of articulates in his book, but there are these other reasons that Tusi brings up. So if you look at these two texts, and the fact is that facts, figures, so on and so forth, data from these texts are then going to be used by other writers, pamphleteers, polemicists, so on and so forth, to make or to make a case against, make a case for, or make a case against Pakistan. So in that sense, the texts by Ambedkar and the response by Muhammad Sharif Tusi in the 2 volumes that he comes up with, and remember, इसका तर्जुमा उर्दू में भी किया जाता है. जो टूसी की किताबें हैं उसका तर्जुमा उर्दू में भी किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इसको पढ़ सकें.